عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق. آمين. والحادي إلى الصراط المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. يا عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يا ربي أكلنا هلا سوتيما كونما على كادم. آمين. كنا ناسي هلا يا ربي على كولي هلا. آمين. الدمني على عيني ويستي الله سبحانه وتعالى كدينا دم يا ربي على كاتو دم بكنا. آمين. على كما كان شيء بلان نسان فيك فلا كجونينا. آمين. سلام ونعم فيهم فيهم بكتشيني مدينة يا رب على كأنهم بالو فليلا. آمين. سلام على كدمه. آمين. دينا عندما بو على كدمه. آمين. سلام ويرو يا ربي على كدمه. آمين. سلام عندما بو على كدمه. آمين. سلام يجوا نمي كنا يا ربي على كندا. آمين. نمي تي كندا على كدو أنوش. آمين. أنا جمانا يا ربي على كبوسينغالونا. آمين. جمانا على كاسيكيشم. آمين. جمانا دونيمو يا ربي على كوكيلادري. آمين. أنا جمانا دونيمو على كوكاري. آمين. أنا فامو يا ربي على كوكيلادري. آمين. أنا شيغو شيغو دلاجاني كنيا أني لبانغونيما يا ربي على كادي أناما. آمين. Allah menya kenya mogonima ya rabbi ala ka nyero ke ko mogonima ni. Amin. Abi jadi mina je basi kama ya rabbi ala ka fangasi. Amin. Ala ko ka sebaya kama. Amin. Ala kira Mustafa Harma. Amin. Salli ala Muhammad wa sallim. Walhamdulillah salamu nadira siti Allah subhanahu wa ta'ala. Ami kalaban koro plateau suina. Subhanallah. Kabani tarata suye. Kay kena jumenga. Naam. Ambal make. Anan sinji. Nuru Bilal Asraka. Naam. Minye kalfa mamalla min kulubaliye. Alladhi yangule kan faranya ka suina kanga na jaka ni sodia kalabankoro ya ko alai Muhammadu dama alai niche. Odi yansi kunya. Sabu kelate sigi tukuluka. Naam. Minga usaka temeni kenenga. Wa kene yeletina sigi minga bo ka temeni kenenga. Sabu kene inzigira si kumina. Naam. Asigira kemin togola. Ole kausa ala wero ka teme danfem peka. Akabo ala yoro la ka teme danfem peka. Wa kokade ala ka teme danfem peka. Wa ala ya ci yoro la danfem madiri ka soro wa danfem tina sifono kara chekele minga wa Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim. Amoga kene de ka su. Wala alhamdulillah. Naam. Wati ukurungama. Amanga walanda ndamene. Ni tanganyini ya seti Allah subhanahu wa ta'ala fe. Naam. Node auzui. Ukoro kambi tangade nyini. Auzu. Au mbi tanganyini. Auzu. Kabanga dogo yoro nyini. Auzu. Kabu joni nyorola. Billahi. Oye Allahu zachikui. Billahi. Kwame tanganyini famo uka famo fe. Billahi. Akangisi gabo muntoroma. Mina shaitan. Akangisi ni gabo shaitane toroma. Mina shaitan. Akangisi gabo chokoroba kunango intoroma. Mina shaitan. Shaitane jume nkodu. Rajim. Nima do kumi mfara kurula keruna kabo seti Allah subhanahu wa ta'ala ka hinena ka sabu ke yere bunye. Naam. Ufarala keri. Nabila Ibrahima. Naam. Adanga Ismailu. Ode shaitane farala kiru. ala ka fam ko nyuma da amin ala ka rabban horomay amin salli ala muhammad wa sallim danga ina allah subhanahu wa ta'ala fe aka do no chogoro ba kunango in toroche o min genna ka bala ka hinena ka sabu ke yere bunyai allahu akbar shaytanan
ala bato la tundo che ka kwa kunango ya menya ala bato min bunyana Allahu akbar ala ya korota ka joyorobaw dama ka korota ka donibaw dama ni kuma dira mina fiye rasul ko fe sallallahu alaihi wasallam ala ye doni min di ibulisa ma ma nyona de dan fan wara ma dukolo Allahu akbar ano boye mpe ko fe ano korota mpe ko fe ala ko yenga fusamanja ke jondo yemi mfusa ya katemeka imaji go jonga yen ako ala ma o keleni nga galema kaba ala da la nyane yande ala yende ga bo tasumana ni ndara ga bo jini bola ala ngaf sa yendi na se kam majiga yo kuma ala ko ikata nyi genga bo ngahinela Allahu akbar ina jume ngodo la karata ala ko ka sentula onga jia taina bela jelen ni nyoro bola isona alala ani pana idarala ani madala ika sezuri boke dugukulenka ala ko kuma nyi genga bonga hinena ko ila haratai akwa jero ni genni ako nga ala ye masai min tlene no eti jontonya ala ka ko kan kuna ko ya ala nya boto mingi yemba nyini fe kan saro ako ala mba nyini fe ika munyonya ka soni ngono no ejien labanya ala ka do yena kuna ko ya adam min no fe ala na adama do mbe fili ka faranya reka ka do no ye janeme kono ala nkelen tido ako wa ala mba ken ka jenya Allahu akbar ala ko fona kera mo jawnye ne ala yemunu sugande wala nyemunu kerangara setale ti siwulula de wala ya rabbi ala ka nyo jama kulu kera amin o manye tanga nyini fama o ka fama fe aka da no chokoroba in toroche ona de mba je kulu munu me jinya du kulu sanfe bi sabu setane tara mena ne ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim abi duguma kulu munu sinya wolovla salaka singana ba soronga kene wulla ngaya kalfa dawla ya anyanda do achamona ala ka fam gon manda watu kurungama ko fami baran zinzini ala to menya damina na ba laba bismillah wanyanga kala ndamna ni seti Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai bismillah ala menya sabili wolo vla dula ankuna bismillah ni ga banga duma ko lo firi wolo vla fena ngoro bismillah ala menya cheuke chei bismillah ni ga banga muso ke muso bismillah abora ala menyorola bismillah ala mintai bismillah kele ma fara juguma nga dundu lambe bi jo fama me nyekundle na ka konto rande ode ala ni ma do afora mako Allah ko kama naga masa Allahu akbar ala min be la yere ye na yere ma tamina do di masaga menga masayala laba do tala ode ala ye kala nyuma juguma min fara dogola ani min bangana jamfa mingera su dugu tlefe mingera tlefe mingera kuma kolo kono abete wali tigera ala minyana wa bebi lakale ala minyanya bare nzizi no togoti bismillah ode adam ne mbalma kena balaba bismillah dagara ma foka alesi bismillah ode ta jorotala bismillah nima dola abi fama ko el malik el mulki fama o bela jele ka fama ko danya nzizi no ala togo mbalma ke ode adam ne balaba o ala ala de follow bela labado laba bela atume na yere ka yere bato sangolote dugukolote aljinate koronte klebite fanite babate ala tuma yere bato la ilaha illa ana ma foite fona karana yere adam nana yendi aya kanu akadon sabo ala dogo le tundo adamandinga lama walma kala sunundinga ma ala ya kanu akadon aye fusamantu chela fusamanti ayo noro daninga bo ale ala yere noro no zamzam yo siratul lahi siratul mustaqim muhammadu ayo noro indaga bo ale ala yere noro la o noro ya ala bato basoro sangolote dugukolote koronte lebite panite babate o kuwa ala bato ko la ilaha illa anta ma foite fona kare ala yere wado na bi famu samba chama bato ko fe ala ya kanu ay dan fen to da ninga bo ahmad al bashir noro la sallallahu alaihi wasallam zamzabiyu muhammadu ala ka fam ko mandam amin ma allah subhanahu wa ta'ala malaka ka bato ala yere ko la ilaha illa ana muhammadu ko la ilaha illa anta malaka ko la ilaha illa huwa ala muhammadul mustafa ti la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala ka fam ko mandama ani bara injinji no ala ye o de ya damene na ba laban ala min bi fe bela mais ala yɛrɛ ti fɛn bɛɛ ala de bi fɛ bɛɛ la nka ala yɛrɛ ti fɛ bɛɛ ye wala wala koy ɲɛ bi fɛn o fɛn na ko se dɔ ba ye a bi lamalama dɔ kɛ ala ka alaya se dɔ de b'a la n'o bɔra la a ti fɛn dilan nɛgɛkuru in ye jɔn de ye a dilanba ye jɔn ye min y'a ba o ye jɔn ye ala ka alaya se dɔ de b'a la o kama n'i ye nɛgɛkuru fila fara ɲɔgɔn kan ka pili dɔ ye pili ni mikrofɔni ye ka tila k'o branché bafo la a bi mankan bɔ ka sɔrɔ nɛgɛkuru don sabu ala ka alaya se dɔ b'a la o de ye kumakan ye o bi bɔ a la n'o bɔra la nɛgɛkuru don se t'a ye. zul jalali wal ikram Mama bɛ filɛli kɛ ni ɲɛkisɛ min ye ala ka alaya se dɔ de b'a la n'o bɔra ɲɛ in na kunkolo bi to a ti yeli kɛ o de kama n k'i ma ala bi fɛn bɛɛ la nka ala yɛrɛ ti fɛn bɛɛ ye tuma an ye baara in daminɛ n'o tɔgɔ ye o de y'a daminɛ n'a b'a laban n'i ma dɔw la a bɛ fɔ ma ko maliki yawmi mara dɔw masakɛ ko mina setigiw ni sendaw faamaw nson n'a banbanti ni kalabanti nafigi n ta ye n yɛrɛ yɛrɛma bila bɛɛ se bannen an bɛ segin ala min ma mara masa mara in bɛ bannen kɔfɛ diɲɛ fanga ninnu bannen kɔfɛ a setigiyaw bannen kɔfɛ an bɛna taa jɔ ala de ɲɛ kunkili na dɔnnibaw k'o don ko ala bɛ san 40,000 kɛ a ti kuma dan fɛn fɛn Allahu akbar silamɛw k'u bɛ yen ala m'an da tɛ gansan waati n'an tun tɛ gansan dɛ k'u bɛ yen an da kun ye fɛn dɔ de ye dugukolo in sanfɛ an cira ka n'an bila o de kama k'an k'o baara in de kɛ mɛ sanni n'aw ta don cɛ a y'a to an ka kɛ ɲumankɛla ye ka ɲan wele ka taa ɲuman ma ni ka ɲan fata ni ka bɔ juguman ma o de b'an kelen kelen nafa sinon diɲɛ ye waati kunkurunin ye a bɛna ban don dɔ la anw fɔra dɔw kɔ dɔw bɛna fɔ an kɔ ko san 40,000 kɔfɛ diɲɛ sengɔlabaw bɛɛ ala bɛna ɲininkali k'o kɔfɛ ko bidon in mara masa ye jɔnni ye aina ni mulku yawma o do kuma dati jɔn fɛn balimakɛ ala ka faamu ko ɲuman d'a ma ala kira ba in hɔrɔmana sɔli ala muhamadu an y'a daminɛ n'o tɔgɔ y'a daminɛ n'a b'a laban arahmani diɲɛ hinɛ fitini hinɛ jasilini hinɛ bantani hinɛ min y'anw sɔgɔla k'an ka balimayaw fara ka sinjiw tigɛ ka furu sa diɲɛ nɛɛmɛ fitini min bɛna banɛ n'aw ye miiribaw ni taasibaw balimakɛ o senkola joli joli do diɲɛ nɛɛmɛ na o fa ma joli joli do diɲɛ fanga in na n'o y'a tile kɛ yan n'a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko yɛrɛ ka fanga bonya kojugu i n'a fɔ ale de ye danfɛn tɔw da o joli joli do n'o ye tile kɛ n'a korondora ka bɔ a la a ka ca firawunaw bɛ min diɲɛ nɛɛmɛ na ye olu taara namuruzu y'a tile kɛ yan a ka fanga bonya kojugu a ye kɛlɛdenw labɛn ala kama k'a bɛ ala kɛlɛ namuruza bɛ min n balimakɛ i fara ci i cogo dɔn fanga in ye dɔɔnin de diɲɛ fɛn bɛɛ ye dɔɔnin ye a nafolo ye dɔɔnin ye a fanga ye dɔɔnin ye a dɔnnibaliya ye dɔɔnin ye a dɔn o dɔn i fɛ i bɛ dɔɔnin de don ala m'a bɛɛ dɔɔnin d'i ma i cogo dɔn fitinin do dɛ a bɛna ban don dɔ la kuma hakili to yɛrɛ la namuru y'a la kojugu ala subhanahu wa taala a ye sogoden 2 cɛ ma o kɛra sababu ye ka halakida a y'a to an k'an cɛko dɔn diɲɛ mara masakɛw a bɛ cogo di sogoden 2 ala ka faamu ko ɲuman d'a ma ala kɛra ba in bonya kama sɔli ala muhamadu an k'a dɔw la diɲɛ nɛɛmɛ fitinin an kana sɔn k'anw sɔgɔ la sabu kuranɛ y'a d'an ma a ko bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu abqa diɲɛ hinɛ y'a ti dumi lahara ta de ye dumin ta ye an kan k'o de ɲini komi ala k'a faamu ko ɲuman d'a ma o diɲɛ nɛɛmɛ in o bonya kojugu diɲɛmaa ma o de ye adamaden fa k'an fili an yɛrɛw ma anw ka fara bi ka ala dɔn bila diɲɛ nɛɛmɛ bonya kojugu Allahu akbar an y'a ye diɲɛ nɛɛmɛ in o de y'an bila bi ka waso o de y'an bila bi ka fa kɛrɛnkɛrɛnnen bi n'i ye karamɔgɔ bondaw ta ala ye diɲɛ nɛɛmɛ dɔɔnin kɛ minnu ye olu ka kafa ka bon ka tɛmɛ maa tɔw ta kan bi Allahu akbar sabu a kɛra olu yɛrɛ kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ an'olu ka dɔnni an'u ka dabali ko se min b'u ye k'o de y'o d'olu ma ka taa sɔrɔ ala ka hinɛ don a kɛr'i ye dɛ Allahu akbar o ma i cogo don a la sabu ni maa kan ka kɛ misali ye ka kɛ majigiba ye ka kɛ sabaliba ye anw hakili la karamɔgɔw kan ka sabali olu kan ka kɛ majigiba ye yɛrɛbonya man ka ye olu la kafa man ka ye olu la olu de ye yɛrɛbonya duloki o kan na bi ka yaala
munga majiye ne me fitini abina Allahu akbar abibam ala ka fam ko nyman dam amin ala ko kala kra benga ma amin soli ala muhammad sallim karamo bela jele we chekele mi chieta we muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam sallam mustafa sallallahu alaihi wasallam majiga da tunya tai kamali da tunya tai yera boya tunji an bakira abada ma ko tugo dipi Allahu akbar o munu ngo ka ye kire chieta le ko kire chieta ya gloki balewa atiye jala mugo de ya atiye mobile nyuma de ya atiye etaji de atiye qur'ana de tara ko de tamulu makara tugo dipi Allahu akbar na ala ka fam ko mandama ni me ma fula fara nyanga ni me gloki ba fula kala ko ko ale ka usabai ale de meleke ale bujo re boyena hali meleke utai bi kara tugo Allahu jigi tugo ma do doni to ko doni adongo do fe bi doni de do beti chama no de ay ala ka fam ko mandama ala ka bay horomay soli ala muhammad sallallahu alaihi anga na sofe o kan so la bina badono na ma banke to ibina banka to ni su be ko raw nyana dugu beti janyana o may ci ko do ala ka fam ko mandama rahimi na ko ni kerenger ndo kabla qasatan lil lezina amanu ma munu limanana kada allah subhanahu wa ta'ala rahimi wala rahimi rahim فرنا قصة للذين آمنوا ما منوا لمن هنا كدا الله سبحانه وتعالى لمن يكفي كبارا يمن جلوي كنيامول كتا تشيما نيغا نيافتا نينكا بونغالو كفي كسبد الله سبحانه وتعالى جاتي كما قال الله رحمه وتبوتا يا ربي على كنيول آمين لمن نغدا على يسلامياتا anya dima jose nduruye ka sheria kadala ko ma foiti funa kara alai katla ka sheria ni muhammad mustafa ka ci denya sallallahu alaihi wasallam sallim anga joy kadala ko alai idala ngoro ko ala ko alai kama be yini fa ala ko ka munge ala ko ka muntui sugo kuma bele ma bele nyoro inde law sino ndala ne dara la ko ala pe ine sanfe amayi ke wala ngalondo ka frifi na ala ka fam ko mandam kuma ni kuma ga mbambe da kono ko ndara la ko ala pe me ala ko anga munge ala ko anga muntui ala ka anga mufo ni nyoro inde gele rabbi ala ka fam ko mandam ako ko fanga shera ko Muhammadu ya cidenye Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ko kira cira ni munya kana di awma aka cidenye mo fa onye munda aka kuma kaina anya mu'mine ka bara kenai ni ngale bi ni yoro ni wallahi wala ni wa fe kanindo ka keni mbaji chuko bayi ma ibita sufila sabu sufu ya do jiya ana kono fe ko e fuye to nganga sokola ka fe minyini ko e ala ni fe wo fe nyini minti ala ya be e fuye ala de kanga nyini wa ode nyini fe sigato da ode kama sufu ya ala nyini uya betoi kababela katuko alala ala soro le kofe jiya ni lahara ana kono fe o ala tay ni mami ala soro ibi jiya soro ka lahara soro ngani jiya soro ni ma ala soro fudo soro ngo fe ibi kurungo ka bo ala ya dundu ala ka fam ko mandam amin ndela ka dima ya wala mo che o bana serega dabala waje o ka bitigi toy uli e meganisanya toy ka so o fe jumena o de korosie ka Allah subhanahu wa ta'ala wele Allah subhanahu wa ta'ala wele ka ala soro ko kila ka ala do chawla Allahu akbar siga ta'ala kalan kadi nafi o dum kuma da chara bara dogoyara wallahi shu ode kama ni kelo jamana ngono ya kuma kelado bara ke paliya kelado sino ala ko be farle nyanga kuma tala keli dorondo ka ke doro abana ukamela khalifa shak sufi bilal jalo aye chew dane ni nkonye aye chew lamini noro indela chemunu nzo na katugala ayu lamini noro indela ala ko kuma la ko barake ka kuma chaman dabla naibu rasul ala ko ibaradi aye chew dano et mamina chew bi sokono dawri dalula mamina chew ye fini nyman kanu mamina chew ye so nyman kanu ala ye kungo kolo kanu kaburu do kanu ka kulugo kanu sajugu chela kuntanu chela kine jugu chela shatit ma yo min klegan fa ala siro wa sudu klamafe chela ka kunu ngabishira ama chew aye tanti sira min do na ngoro chiye do wallahi usadi bora ka foya
sira min ni la mo no sufiya sira na tiɲɛ de don mana min na maaw t'a fɛ mana min na a ma dɔn yan ko sufi bilali de y'a dɔn an ma fɔ a nana ni sufiya ye dɛ nka ka sufiya kɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a kanu Cheikh Sufi Bilali kelen pewu a kelen pewu Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma amin ka dɔn ko cɛ bi si ɲaro karamɔgɔ ka wula Cheikh Sufi Bilali fɔlɔ don wallahi cɛ o cɛ sira o kɔfɛ i sira Sufi Bilali de kɔfɛ ale de y'a si ba fɔlɔ ye ka d'a la ka dɔ k'a bi wallahi Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Ala k'o kɛla kira bɛɛ kan sɔli ala Muhamadu alhamdulillah anw bɛ nisɔndiya bi n'an ka seko ye ala ni fɛn min ye kunun cɛw tun t'a dɔn cɛw tun t'a fɛ u y'a dɔn bi o kɛra fɛ alhamdulillah o ye Ala tanu ye cɛ o cɛ ye sufiya pratique bɛ Cheikh Sufi Bilali ka kalanden de hali n'i ma na a ka so parce que i tun t'a dɔn ale de y'a f'i ye o tuma an k'an cɛsiri ka kɛ tiɲɛ kanuba de o de b'an nafa Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Ala kira ba in bonya kama sɔli ala Muhamadu Rasulu sallallahu alaihi wasallam ala cɛsiri ka baara de kɛ Ala ko la a nikun ka Ala ɲini ka Ala fɛ o b'a f'i ye k'a tun bɛ bɔ a ka so a bɛ taa kuluwow la sufiya de daminɛ n'a ye wallahi an balimakɛ y'a daminɛ a ye kira ka cɛ gɛlɛn cɛ 6 fɔ olu tun ye sufiw ye kira tile la nka kira yɛrɛ de ye sufi cɛkɔrɔba ye sufiya daminɛna Muhamadu Mustafa de la n'an b'a fɔ ka na Ala yɛrɛ fɔlɔ de ye sufiya kɛ Ala ta kɔfɛ Muhamadu Mustafa y'a kɛ cɛ tɔw y'a ta kira de ko tiɲɛ kelen Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Ala kira ba in hɔrɔma ye sɔli ala Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ye cɛ minnu lamɛn Abubakar Sidiki Umaru Faruku Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib kira y'u lamɛn sufiya nɔrɔ de la o de kama o ni cɛ tɔw ma kɛ kelen Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Ala k'o kala kira ba in kama sɔli ala Muhamadu sabu dɔnni a ka ca mais an bɛna min fɔ a la o ye 2 ye dɔnni fɔlɔ ye an bɛɛ bɛ min dɔn o ye dɔnni 2nan o de ye Ala ka cɛbaw ka dɔnni ye o dɔnni ye ibnu batinu ye o dogolen don Ala k'o kalifa cɛ la cɛ minnu ye su ɲɛnamaya musow bɛ sunɔgɔ tuma min minnu yɛrɛ si dilan kɔfɛ ka kɔlɔsi juru ta ka nafolojanw jɔ Ala b'o dɔnni kalifa o cɛw de la o ti ko ye fo n'i donna kilasi kɔnɔ a ti kalan madrasa kilasi kɔnɔ o dɔn n'i b'a faamu a bɛ faamu a kari bɛ wuli 3 heures 2 heures furancɛ la bɛɛ ti don kɔnɔ na e b'a faamu wa a bɛ faamu a chauffeur Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu Cheikhul Azam a convoyeur maa ti don a kɔnɔ ni ma biye minɛ cɛ min fɛ o ye Alhaji Khalifatu Cheikh Sufi Bilali Ali bi a takbir sama karafe summa takbir Allah akbar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam Cheikh Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Ala kira ba in bonya kama sɔli ala Muhammad sallim o ma n'i donna bisi kɔnɔ olu bɛ taa ni y'o kalan yɔrɔ la i bɛ ɲɛ sɔrɔ ɲɛ min tɛ cɛ tɔw la i bɛ tulo sɔrɔ tulo min tɛ cɛ tɔw la i bɛ kaman sɔrɔ kaman min tɛ cɛ tɔw la i bɛ sen sɔrɔ sen min tɛ cɛ tɔw la o tuma i bɛ fɛn min fɔ o bɛ bɛn Ala ta ma Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Ala kira ba in bonya kama sɔli ala Muhammadu ma Abdul Qadir Jilani olu ye baara kɛ ni nin siratigɛ tilennen ye u taara ka cɛ min don n'o y'a tiɲɛ ta k'a kalifa o la bi o ye Cheikh Sufi Bilali ye Cheikh Sufi Bilali min hasbunallahu kɔgɔji bi cɛ min bolo cɛ ti misili turu a la cɛ min ɲinama o ye Cheikh Sufi Bilali kelen an da ye ni maa ta man kan suina ka di an da tɛ tijaniya sufiya ye ayi Kadiriya sufiya tɛ parce que fo mɔgɔw ka nin faamu ne ye tijani ye sufi ye tiɲɛ tɛ ne ye kadiri ye sufi ye tiɲɛ tɛ sufiya ye baara de kadiriya ye kado ye sufiya kɔnɔ tijani ye kado ye sufiya kɔnɔ tuma min na Abdul Qadir ye sufiya kɛ kadiriya dira a ma kado ye tuma min na Chama Tijani ye sufiya kɛ tijaniya dira a ma kado ye mais ti lazimu de ma minɛ k'i ta kɛ sɔgɔma ni wula k'i da ka sunɔgɔ k'e ye sufi ye nkalon b'i da sufiya bi minɛ a dɔn mɔw la cɛ minnu y'a kɛ i bi tugu la o b'i k'a ye cɛ ti k'a ye i ka tugu cɛw la walahi kelen wa cɛtigi Ala ka cɛ ye a f'i cɛtɔ ka kɛ muso ye a cɛtɔw ka finiw ko a dɔw ka minɛn nɔgɔ ko a kɛ ni bɔgɔ baara ye cɛtigi ye f'i hɔrɔntɔ ka kɛ jɔn de ye an bɛɛ ye kelen ye ti k'a ye koyi ayi f'i ka jɛ ni tɔɔrɔ ye don nɔfɛ ka dugumasigi k'o kama k'i munumunu o tigi nɔfɛ ka bɔgɔ baara a tigi ye ka ji ta o tigi ye n'a tigi ko min ye ka jɛn n'o kuma ɲɛ t'i fɛ ale bɛ ɲɛ d'i ma
ala ka fam ko nyonda ala kra bay hormay soli ala muhammad amma fo chewye anga baraka ka kuma dabla wallahi waju bana pe jamana ye kuma chayara ne ma fi ngo jamana ye ma chi fi fo kala mo chale jamana ngo wallahi mamina mo ko ya blongona kalanga ya halu ko ko ala arfu klenen tunte uyo dine enjoya ka jotu jeni ka komoso karia ka misuru jo mamina ambe diplôme sur mora saudi la mora suda mora iraki alu na ko ya dine fara ya ka ke bolo fara ko hasidia duna salama oni yanche kele kele ala ka fam ko mandama ala ko kala kra pengama soli ala mo wana doni ba donya de jamana na kalamba ka ta jamana ngona doni ba mancha de aflabe arabu doni fara nansara doni ga kalamba de ka ta doni ba mancha ami ga kala ga ki faso ti doni ba kalamba de doni ma ka doni ga baraka ki faso dla ka doni ga balma ya dla ka doni ga sigi ya tu ka doni ga sigi dla ka doni jamana ti ka doni ga balma ya fara ka doni ga muslima ko do nyana ka doni ya munyeyi foi ita ka doni ga shaitan ka doni kafirina ala ka fam ko madama ala ko kala kala pengam soli ala muhammad ala jamana na ko aka jo ala dombo doni mo de kay kalamba ka tanga doni ba de man ala ka fam ko manda ala ko kala kala pengam soli ala muhammad an chesri ka ke chesriye ka ke chefe ka kanu ala ka ja cheka fo cheye o tire ke musu minye o de we ala e doke bay ala minga sakso fi bilali o yeni ndi ala fam ko mandama ala kra bay bunya kama soli ala muhammad la mi pefo ka be perga dangan chisi so min dira ma kalando ma talinga seget ma be ni sufia ni karamo ko man soro ni bagi do ala ya on passé ayambe sakso fi bilali ma on ngara ka kalande ala ya on passé sakso fi bilali min kera an fe ka tema denga ayanga no ka tema denga ka on de me ka tema denga ka an teme an nyogo nauka ala ka fam ko madam ala ka bay mbunya kama soli ala muhammad mbal makke sufia atika la papier la sufia iba kere pratique de sigatina mafo kala nyengalo ibi mingala tabu sufia ye kokojidi Sheko min mana min kala amana baraka ka da yoro mi abara kitabu sebe ka da oti sufia be ale ka doni ndano yoro de la bidai ale ka doni bana yi abe ko nanjela ka ange bajika wala ko jika ikama mana ja ka da non na yoro mo yidda yoro mi mo nya fe to do ala ka fam ko mandam kuma beni ka bunya do akono beni ka martaba do akono o de alhamdulillah nya fo ya on ve bloki mi ma on ve akacha sufia bloki ba on ga blondala tijani a bloki be kadira bloki be do wera bloki be ala yo bloki no bunya be kalfa chemi no sex fi bilali jala ngama waso amaka ba mayada ala ka fam ko mandam wala angan chesiri ala ko mali mana ka dala ka chidena chiden chira ne minye o de ala pato chie o islam e jo sinde nyo fie we follow o de ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mi ko de fieta ala ko fe ka nga soro ka selijo ay ni yalla je ni sabita kala je ala wafa kuna go kada fulaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla ala ko tedi kuma be kuna jera wala ma be gara ni yoro batiye ma mi nya ningun sanuya ka ba Allah subhanahu wa ta'ala tanamakula ci ningun sanuya ko fe ka jakati jaga ndo ya tafsir ko jakatul fitr lo sungolo labana bi jaka min boko ci o jaga ndile ko fe ko ga Allah subhanahu wa ta'ala kosma la ilaha illallah astaghfirullah chama salatu nabi chama ko fe ka soro ka selijo Allahu akbar o de kama ne dara saksu fi bilal fi aga zaviala ibi kelma de jafolo fop mana mena ninga ay alay si ningele ngo ka alay ibi soro kana Allah subhanahu wa ta'ala batu شو بريسرا نندم أيبي دوم مسيقنا الله أكبر سلام الله محمد السلام عليكم أنت رسول الله صلى الله وتعالى صلى الله وتعالى صلى أبدا
ibina dot madola ne ka sugu madiya hali hakili ti ala le hakili be ka sugu di ale de la e bole ka taso abana ala ka chew ko kuma pour ye ga seli jode pour ya kamila ki ga ala kosma folo ina fa ala yere ya fo chomi ala allah subhanahu wa ta'ala kosma le ko ki ka soro ka seli jo modo ni afam abe famu ko de kama ni tara sufi bulon nawla be ni ne soro ala ka fam ko mandam ala grabba imbonya ka soli ala muhammad sallim ko fe jaga be o ka fe sumbe ni mina duru ni kata sarakata se hijima o yo jose nduru banne ala ka fam ko mandam o malimane anyo min fo o fo na jose woro e folo kada alala kada melekawla kada chidona kada jigin kitabula kada latige nyuma na ni juguma o ka fe kada la harajo do na ko saka kunu min fara ko chiedo kada wala yawm al-haq na chiedo de ngalon tiga domi ala ka fam ko mandam rabba imbunya kama soli ala muhammad wala anga lajay anga sira allah subhanahu wa ta'ala nya wala ko alli manene ko kada ali allah subhanahu wa ta'ala la anga kala nyuman kala de ni limana kada alala ibi sira allah subhanahu wa ta'ala ala fengo favo ko nyumanya ibo ka ko fengo fe juguma ya kiki yoroma jiya kabula ala ka fam ko mandam wala ami wole da ambal mo ye anga nche siri ka sira allah subhanahu wa ta'ala nya kala ka dine ka baraka okele ko fa siza watu kurun kama amesole ke zamzam yuka zamzam yu muhammad mustafa mi na kadi ala ya kateme dan fem peka ala ya kanun kateme dan fem peka muhammadu min tunte ala ti dalike ka kene sigo togola yi wajibi ame soli ko muhammad al-mustafa ka sallallahu alaihi wasallam wasallim rasulu allah subhanahu wa ta'ala akai muhammad al-mustafa da ala yarakama allahu akbar ay dan fen to da muhammad al-mustafa de kuma wal maga kan itoro minye oyoyde wallahi ala bi ala kira defe abi ala kira de don ala ci do ati so mo do ni kira fe ala bi kife ni banana ala bi bayla enjoy ya bi ala kan kira kanu ba amen sole kele ngo zamzam yuka imam mutakina imam mursalina zukuwati ali hurumati makanati turizini muhammadu aminata de ani abdullahi Abdul Mudi, Reshu Bona, Hasimu Bona Kodo, Magangado, Madine Kado, Larabudo, Checheni, Chadaulama, Anyonamada, Aukaso, Anyonamada, Aukaso, Dana, Wuluche Musoti, Chemignona da Kola Blode, Zamizam, Kitabuti, Wubala, Anyona, Soroleke, Nyama, Haramu, Yakwantina. Muhammadu, Ode Zamzami. Abay Aminatai. Aminata min sona ka sabale furula afaye abdullahi muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam anya dima walanda chamana ama afaye bangane asima jenya ala yebaka kalifa mine ala yere ya lamo ka soroka yere jogo duala ka soroka fama innaka la ala khulqil azim muhammad bi jogo baka ya rabbi lamebo ala kan bela jile bla jogo baka amin ala kan be bla jogo baka amin ala kan be bla jogo baka amin ala kira horomay amin soli ala muhammad sallim kira mustafa sallallahu alaihi wasallam amma alayka mauludu de kenaka sangosa khalifa bi anin kenen sigiya ana kanumbo ani kalande ka fla no ka duru ka faranyanga kanin kenesi wallahi ni yadda do de la harajodo wartumu bi kalamba ya miliyari be minu fe adola kuma dola ko kema flati do ni nyona udaf nga wallahi ni concert labbe ka paranya de adoma ka jugumi moy ba ala kanya ka damo amin mbamake na folo min kala farima ko flado wallahi na mi do aljine kono abi do janemena wallahi shugo sigata la de kelo min dal falen do ila malma ke malma muso iga kene yey na min do aljine kono abi do janemena sabo ala ya khalifa ila kene kiga ala bato sibiye ma kerengere yana aw funan jaw na kene be mina kana fla joko kemejo ka joko pakelenjo ate min toro e kanyena ma funan nganya min ala ya kene dima ya baki tomo ni gali kele
iya baki to mo Allahu akbar. inni dingo Ay jabi ke sakit. Na? kursi yoro tongero ta keringa ya bibje la ba tlena no ya gordigan tli bole no ya kerim chama ngara gordigan ne bi Wallahi. ay de wolo ga do ko de ga so burama sene ye burama gundigile ka tulo gele so gele ka bulu yala etna do ga ta bulu ko wara ta ni to ko min ala ko maka kelenye ke me go burama mare ka soy ala ka fam ko monda Amin. Tamau. Anan temfo. ay marake wallahi alayhi aladina ga haramunya marajugu kala be ma o ma marajugu ka ti do aladina ko aya hakil to dewna jebi dagu minna be hakil to jewna femme la balolo jiya propi na ode jiya kla balolo contre ala Contre Allah. sigatel na de Allahu akbar. mamake jiya kama ka fere bi mimmi ala ko taala de Allahu akbar. ngan kisiri ala sonna ka heno munanga hakil to anyara ranga de femme jamane ngona o be ba usaji na lelo jiya kono bi femme num bi financer o yeni na yogono e gordigan yew jine yew ona yogona na folo babi do de la ko développer femme mi langare ko bi o ye ala ko ngala ka dine ntibia bi ala de bulu atle bole no halno mande kafiru nafigo fanga mambo ala ka fanga dine mi tu ka atle bole to de ala ka fam ko mandama ala ka bay ko nyakama salli ala muhammad wala nga hagil to dewna ka hagil to ande musawla ka hagil to dengawla ango bla allah subhanahu wa ta'ala ka siraka o de bangele nafa ala bina mara no mini ngali kana sinila harajo ala ka fam ko mandama ko wati mbana ka corona abana ambika sinyana abana Ay jikiya faraka. ala ka fam ko mandama ala ka bay mbonya kam salli ala muhammad Sallim. la abenya bala fem bi je kono kerengere na awnyere o fe ambi mali kono be kam na gane Wallahi. hali dale ka so sufe ni manga mora ire jatigile no bina donga wa mina ka chugo di sandu ba je be kam na gane Kabako. me aho gla fe jume do Ah. aw nyam ko do ala dila malma ke ci adu de fembe na marki do Nap. mi borom mene bulu ne marki français do menya dla ba ka marki daka Sikatola. etla ka papier do dla ka daka ko katalogo ni yo kala na mi goro si do Wallahi. la na yoro mi bado akanga mo ko menya ibado o me ala de ya an la on ye marki ilahiya de me ala ye qur'ane de danga ka kan katalogo ye kanga qur'ane mina kuna nyu mina quantify qur'ane be mi bi aw nyang ko dala kadugo ni dingoko anyaro kalwa ananga artikili anyu tabude yanga ka ala tabla singoro ka yelak ko outlalula kanga ala wole kanga hera soro hera bi bomi tange namma segal ko hera tigi doni Allah. o me on bana ala la ka tuba ni dingoko wala tati nya on fa ya anyaro ni dingo de binye o ma law nya kololo minzo anga mitla ka ala wole lo bi ke chukuchi Attaque. Nap. ay tanga tribunalula fandandu tiya soro fama de tai tiye na folotigi tai tiye fandanga hake bi mine ka di fama ma ka da singoro ka tiriki me de umbi kasi jamana min kono so che sabato bi kasi jamana min kono ko ko kila ka ala wulu la ko hera ka ko jamana aya to anga tubi kasi ala mo de bangi Wallahi. Sikatin nada. Aklo bala. ala ka fam go mandam Amin. nin tiye ya fo ba mancha de nya mi an fa fa no sex fi biladi Baharun nada. ka fo wallahi ka bini ni wati mana ay ni fa nga hakli to jamana mi ka ta chugo mana hakli ka to ala na ta dondo binade man no malama bi de sira wa ayatu anga sega ko fe ala ka fam ko mandam Amin. ala ko kala kira bay ngama Amin. salli ala muhammad Sallim. aka don ala mana hera ke awnye jama kulu ala hera kawye ala to hera in fale toro na fe fo wire ke wale jugu do ga sawye ka hera fale toro dal folo ambe ko mali de kadi ko basigi bi mali kono lafiya biya tamun biya me suma ko duguma ja ko mali kele nyele ma ko ko fitna ni balaw yoro ye an yere tan jogo jugu la je sanga tubi ka bala wa
ala ka fam ko nyonda ya rabbi ala ka tubi no ganya amma nga sheko foka barka daga mikro bla min garanga sababu manye ala khalifatu shakara li fadil shaksu fi bilali shamshil awliya kemin zorna ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dina demenani anaka nafulo abini wati na abi ko dibar jamana ka ka jahade ka Allah subhanahu wa ta'ala jati kam ngokolona dugu furanchawla ala jati nyanda kam noro do hodda amba foka barka da ka nyine ala fe sikunta la ja ani keneya ani labango nyuma ala ko di anga shegui ma ya rabbi ala ka mani amin islamo anga chisiri anga nyankanu hera minni ba kanuni yere o kanuni islam nyonye ko diga ma shaksu fi bilal ye karamugo tawda sawa ye pe kanuni hera da ya kanu be ka hera so hali kafiri ayi kanuni hera wallahi aya karamugo be ka dangame o ma dangame chekele min da kono shaksu fi bilal da ma si danga abi dugo de ke pe ka hera so ma danga fi ati danga ni ke ala ka fam ko manda amin hera anga nyankanu Silamɛw an ka ɲɔgɔn kanu kanu silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kanu o de ka gɛlɛn o de kama don dɔ la n b'o dakuruɲɛ kelen fɔ k'an ka mikoro jɔ Seydina Abubakar Sidiki a si ka kɔrɔ Seydina Ali ta ye silamɛya sariyaw la foliw bi kɔrɔbalen kunda min ka kɔrɔ ye fitinin o de bi kɔrɔbalen fo jɔlen bɛ sigilen fo mototigi bɛ sennama fo mobilitigi bɛ mototigi fo o ye silamɛya ladamu cogo ye laadala ne Seydina Abubakar Sidiki n'a ni Seydina Ali tun bɛ n'a sɔgɔmada joona fɛ a bɛ Seydina Ali ni fɔlɔ ka Abubakar Sidiki fo nka don dɔ la sɔgɔma fɛ Abubakar ni Aliyu bɛnna Aliyu ma sɔn ka Abubakar fo a y'i da de Abubakar fɔlɔla ka Seydina Ali fo nka Abubakar taalen kɔfɛ a ye ci in se kiiri tigɛbaaw ka laadiri min ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko ya Rasulullah a ko i ka dɔn diɲɛ don o don Mune ni Seydina Ali bɛna Abubakar fo a ko nka i k'a dɔn bi ni Seydina Ali bɛna Ali ma sɔn ka ne Abubakar fo ne de ye Ali fo mun kɛra kira ma fɔ Abubakar ma i jo b'a la a ma fɔ Seydina Ali jalaki b'a la a ye ci bila ka Seydina Ali wele kan a ko Aliyu ma a ko i ka dɔn Abubakar sera n ma a ko diɲɛ don o don n'ale ni Aliyu bɛnna i bi fɔlɔ k'ale Abubakar fo ko nka bi sɔgɔmaden na ko ale bɛnna k'i ma sɔn k'ale i ma ale Abubakar fo f'ale de fɔlɔla k'i fo a m'a fɔ Ali ma i ma Abubakar fo mun a ko Abubakar ma yala i y'a fɔ ta wa Abubakar ko ɔhɔn a ko n y'a fɔ ta a ko o tuma Aliyu mun na e ma Abubakar fo Abubakar Ali ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ya Rasulullah a ko i k'a dɔn min na ne ma sɔn ka Seydina Abubakar fo sɔgɔmada f'a ka fɔlɔ ka ne fo a ko i k'a dɔn su dɔ ne kibaruyara ka so dɔ de ye alijinɛ kɔnɔ so in ye so dakabana de ye a danko cɛɲi don so in labɛnnen labɛn bɛɛ la a ko ne gɛrɛla so in gardien na k'a ɲininka n ko yala nin so in ye jɔnni kelen ta ye alijinɛ kɔnɔ ko gardien in ko ne ma ko sɔgɔma ni silamɛ fila kunbɛnna min bi fɔlɔ ka foli kɛ ko nin alijinɛ so in y'o tigi de ta ye a ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko n ye alijinɛ so in kanu ni Abubakar Sidiki de a ko kama ne ye n ka de ni Abubakar bɛnnen sɔgɔma fɛ tari Abubakar na fɔlɔ ka ne Aliyu fo Abubakar ni yɔrɔ na kɛ alijinɛ so in la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'o sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ kanu sera nin ma mɛ anw ka jɛlɛba karamɔgɔw bi cogo di bi ni ye do sogo tigɛ k'a di do ma a t'o fa olu de bɛ ka ɲɛ kɔrɔ fɔ olu bɛ ka ɲɛ mankutu tiɲɛ olu bɛ ka ɲɛ lagosi silamɛw anw bɛ sa ka taa mun fɔ Ala ye an nana an don a kɔnɔ kɛ Ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma amin silamɛw an k'an cɛsiri
anga nyankano ka ke nyamfe da ko tede duskuna ka khalifa fo sanchama ka nin kene anga nasi anga je ka sigi nyamfe amin ce ko ni mi kala boya min ba ni warce awo iba ne kala nyere ce iba ne jama ce iba ne fini manche nga ita ne ala donche wallahi ne ka parler bi wa ita ne barga nyini fana ce ani barka do awo nyini ngoy ce kuma an ce siranga barka nyini kala ya ce na ha ni barka ci la ka gelande fa inzi le do barka nyini ndika ala ka famu ala ka fanga si amin wala ni tunya tulo garske kana ba befo kan la fe sai nyona chama ya rabbi ala ko jira amin amin molu kene sigili ya rabbi ala ka kanye dalu la harajodo amin ala kana ke dalu ka jonga amin ay sigata la ni ma mi ngoro men na fakati maululla sina bogaru ko la harajodo finu lu ka kesigi nyoma ya aljina ko wallahi o ngaiga mugandile maululla bagele ndilala e bona bala wona wole o dongala wane e de muso e pour di muna paye dona bado ko to dombado regarde mo do dombado regarde mo fasi dombado folando ma e de muso o bi kare kumbela abi taxi be kono bi mo do ti be ko fa farati bala de inyo kona jani be dinte ay anga na foti segi ko fe sani sayache amode nyini o manga hakli to de la ala ka fam goñ manda ala kira horomona sole ala muhammad wa bi kul wala ka fo bi kono yigo anke mo lu kene sigi ba kulubali maranin kulubali paren kulubali kul wala ka ni ngoni ballanna sino lu kanga yoro wara min ti yanyenga ama sa sufi bilal na li kera heray assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah at-takbir summa takbir la ilaha illa allah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله شغويغا حكومه يجي ani almami do e baroke ko Bamako almami be recensé ko kulbalaga fla de bala Bamako misri ba dembe alhamdulillah ala ka be so wa inshallah ni mi da sigi shuina la selila o kono nana kalfa la mini ka foli kambe ya kala se kenet dinfa ani dimba ma inshallah kala se ateme ni kalande fe wuli ka joke ni baraina fo kana se ano shuina ka damina fo ka se shuina ma kaka foli be apela jile ay wole bila usasi munu ma kuna nyambula kene kono ya ani munu masika na ka mina almamini duguti la qawla ka be bunya segi kata ukelengele na bela jile ma ka duwa ke ko alaka anu upesra ne here to bi kelo munu ye toro me bo flani farkolo la fe ne wuli ka joge ni barai jidili la na nye tagala ka be foli ke ka barkada ke uye kala ka sanchama yira anu na alaka anu hamugla akunyo foli ka do da kren na ngola se islamé bela jelema inshallah ko fe am micro se ma nga shekula do amita duwa ke wala manita kunya flamu bolo am sura ka duwa ko ka inshallah ka sura ka kambe dan nyonye ni sanwere yeli ka nyine ala fa ala ko latike nene awye anga nyongo sura ni kene kilenga o ka ta sura bashi foiti anshila ala ko ke ala kira ere horoma ka salli ala muhammad wa sallim ولا الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كثيرا أبي الله فوجنا أبركدا على مي أنفرنيونغا نكنسن من بينغنا بدي ala kira ko fɛn foyi tɛ yen komi ye fɛn fitinin ye wala an filɛ o kɛnɛ belebele dɔ de kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ parɛn fo marinɛ a dira min ma an b'o fo an ka sigida karamɔgɔ minnu nana an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen a ɲɛ bɛ dɔnnibaaw caman de sigilen la alhamdulillah bɛɛ tɛ se ka kuma ne su ina kuma di ninnu kelen o kelen ma an bɛ sɔn ka siya an balimakɛ n'o ye so ye an b'a fɔ kosɛbɛ a ka laseli ɲumanw na
nin n'a ɲɔgɔnna lasirikɛlaw n'u cayara jamana kɔnɔ faamu caman bɛ kɛ Ala ka diinɛ na wallahi an ka musobaw caman nana an ɲɛ b'u la camanba ka daminɛ Mamudiko la ka na Baji Mayiga la ka na an ka jelimuso la ka na an ka jikɔrɔninkaw la Kalifa Ɲafo fɛn fɛn nana an da sera min ma an da ma se min ma an ka foli bɛ bɛɛ ye bɛɛ ni cɛ an ka foli bɛ ayiwa an ka sotigiw fana ye an ka kalandenw don an ka sotigiw don n'o ye Kalifa Mohamed Lamini sotigiw ye u ka cɛsiri n'u ka jija la Aramata n'a dɔgɔnin an ka foli b'u ye olu de dunanw bisimila bi cɛsiri ani jija la an b'a fɔ halisa aw ka dɔ fara o kan alhamdulillah su in na sanni an ka dugawu kɛ ayiwa Kalifa Mohamed Lamini a ye yamaruya di kalanden dama damaw ma n'o ye uzunu ye mukadamuya uzunu a fɔlɔ o ye Seydina Abdulayi Mayiga ko ka uzunu d'ale ma ko mukadamu don takbir takbir suma takbir ale kɔfɛ Seydina Seydou Jakite ko ka uzunu de ale fana ma mukadamu don takbir Allahu akbar o fana kɔfɛ an balimamuso dɔ bɛ yen ko Fune Diko ko ka uzunu di ale fana ma ko mukadamatu don takbir suma takbir o la Ala ka ta fanga dan n'o ma amin Sufiya n'a fɔra i ma ko mukadamu baara dɔ de kalifali la wallahi cɛsiri la jija la Sufiya kɔnɔna na wala o ta fanga an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'o di an n'u ma amin Ala k'o kɛ an ka seko la hɔrɔma amin bija Seydi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sallim maɲamugu seko da sera ma an ka seko a tɛ a bɛ taamana Côte d'Ivoire jamana kan ka gɛlɛn su ka kɛ k'a ma laseli kɛ dugu dɔ la diinɛ na seli la bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na an n'olu ɲɛfɔli la mɔgɔw ye sabula ale yɛrɛ duna tɔnba min bɛ yen nɔ n'u kama ko Fédération pour la paix universelle a sigilen don fo Nations Unies na a bi san caman bɛ bi olu nana ka na jɔnjɔn dɔ d'a ma k'a kɛ ambassadeur de la paix k'ale bɛ se ka basigi kuma fɔ yɔrɔ bɛɛ basigi kuma fana bɛnnen don a da sabula a bɛ min fɔ basigi kumaw de don wa a b'o baara la Mali la yan wa Mali dɔrɔn tɛ fo Mali kɔ kan fo jamana wɛrɛw la a b'o baaraw la a bɛ wele conférence baw yɛrɛ la ka daminɛ Asie jamanaw kan ka taa Amérique jamanaw kan fo Afrique dugu caman na conférence ka dɔgɔ k'a ti wele conférence min na kosani yɛrɛ la a kun kan ka taa conférence dɔ la fo Asie jamana yɛrɛ kan u y'a ka billet yɛrɛ bila ka na nka a y'a sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire a ko tiɲɛ na ale tɛna se ka taa a bɛ baara wɛrɛ la Côte d'Ivoire o la yan nɔ an ka foli b'a ye an ye kalandenw de ye nka an b'a sama dugawu la sabula n'an ye dugawu min kɛ a ye o dugawu bɛ segin anw yɛrɛ de ma a bɛ i n'a fɔ n'i ye ballon gosi koko la a bɛ segin i yɛrɛ ma an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye yarabi Ala ka mɛn an ɲɛfɛ a taara taama min na yarabi Ala ka ɲuman segin ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ Ala m'o kɛla a yɛrɛ la hɔrɔma na bija Seydi Mustafa sallallahu alaihi wasallam an bɛ wuli an b'an ɲɛsin kɔrɔ ma an bɛ fatiha ta a ye ŋaniyaw siri sabula su in na ye dugawu jaabi su dɔ ye Ala ka jɔnbaw bɛ yan wa an bɛ Mamadu ko fana kɛnɛ de kɔnɔ عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم أعوذ بالله